Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni wula an ka bi sigi ka fɔ ba bɛna hakili jagabɔ fɛn min de kan o de ye wale jumɛn de bɛ se ka ta walasa ka se ka yefuge denmisɛnninw k'olu lakana ayiwa yirala k'a fɔ ko fanakaw fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen n'o tun ye sibiri mɛn kalo tile 12 waati la yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔ kan tigɛra fanakaw fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na sa walasa ka kuma nin ko in na an ye wele bila maa saba ma n'o ye Mamadu Sisoko n'ale ye yefugew ka jɛkuluba min bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ o secrétaire général ye Usmane Wele Jalo ale jɛkulu min sigilen don walasa yefugew ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara sɔrɔ ani k'u dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ n'o bɛ wele ko Siama ale fana y'o maa dɔ ye Madame Mayiga Aminata Traoré ale ye jɛkulu min sigilen don walasa ka yefugew lakana n'o ye AMPA ye o ɲɛmaaba ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye an bɛna sigikafɔba daminɛ sɔɔni. Le grand dialogue. Ayiwa i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma daminɛ ni fɛn fɔlɔ min de o de ye denmisɛnnin min fagara fanakaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na sa ale bamuso an bɛna ale ka kumakanw lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la kunun ko so kɔnɔ u nana ka na ne den ta den bɛ taa kuma min na maaw b'a ta kuma kalama nka den talen kɔ den a bɛ min bolo sa ja nana ka na jɔ n dalen kan n ye n bolo fili n ma den ye n ye wo kɔrɔta o y'a sɔrɔ cɛ jɔlen don n tɛ yanni n ka n yɛlɛma cɛ sira minɛ n kɔni ma se ka wuli o yɔrɔ la n kɔni fufo n tɛ se ka k'a kɛ wulila min kɛ a ye koko tali kɔni ne sɔrɔla ka wuli ka kula nɔfɛ ne yɛrɛ koko ta nɔfɛ ko ne ye cɛ ye n tɛ se k'a fɔ ko nin y'a ɲɛda kɔni a cɛ kɔni ka bɔ a ka jan wa turutu finma bara kulɔti finma bara mugu jɛma b'a sen na n ma mɔgɔ wɛrɛ kɔni n y'o cɛ kelen kɔni n m'a ɲɛda ye n ye kule kɛ waati min na n ni n ka dɛmɛ sɔrɔ a mɛnna dɔɔni nka n dara finɛturu kɔni gosi mɔgɔw bɔra sigida mɔgɔw bɔra n sira a ka yaala an kɔni b'a dɔn k'an ka taara yɔrɔ min na fo farida de fɛ a sɔrɔla ka ye n'o jama bɔra yɛrɛ a yɛrɛ an kɛrɛfɛ misiri kɔfɛ ko k'u y'a kunkolo tigɛ nka tiɲɛ ne yɛrɛ m'a ye u y'a kunkolo tigɛ u taara n'a kunkolo nka ne m'a ye dɛ n bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ an denbatigiw tɔɔrɔla an sɛgɛnna an ɲani na ka den wolo ka tila k'a kɛ k'a bɛ taa dɔ bɛ taa k'a kun tigɛ k'a fili tɛ manamana ko ra den wolo sɛgɛn ka bon ma an tɔɔrɔla an ɲani na. Usmane Wele Jalo nin ye makaritɔ ko ye dɛ. Makaritɔ belebele mun faamuya ka gɛlɛn anw fɛ saya ale siranna ka den faga ka to a ba bolo hali n'a b'a laɲina wagatinin kunkurunin kɔrɔ k'a ni minɛ a b'o kɛ mais ka na den ba jɔlen den ba bɛ yen yɔrɔ mun na ka na den minɛ a ba la ba yɛrɛ ka kule ka fɛn bɛɛ kɛ k'i cun fo ka taa dɛsɛ yɔrɔ min na ka den minɛ ka taa faga maɲumatɔ ko tɛ tɛmɛ o kan. Madame Mayiga Aminata Traoré hakilila ye jumɛn ye nin ko la? Ba yɛrɛ ka intervention a bɛ mɔgɔ dusukun kami ka fara kɔrɔlen kan tiɲɛ yɛrɛ la n balimakɛ y'a fɔ cogo min hali ala yɛrɛ tɛ sɔn ka den ni minɛ ka to a ba bolo buna adamaden ka taa nin waleya sugu ninnu kɛ tiɲɛna nin ye ko min man ka bila tan fiyewu an kɔni an bɛ ala de deli ala ka nin kɛbaga in ala ka tigi malo diɲɛ ɲɛna an ka se k'a tigi ye. Mamadu Sisoko. Balimakɛ Ture ni wula n ka foli bɛ se téléspectateur bɛɛ ma depuis nin ko kɛra mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'i sen jɔ nin ko in kama fo k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn n ka foli bɛ se u bɛɛ ye bon nin ye ba kumakan de ye ba de kumana ten ba ye min fɔ dɔrɔn a ɲininkara ko kɛra cogo min na a y'a ɲɛfɔ ba fanfɛla la makari de don sigida fanfɛla fana la makari de don o de kama a ma ja fanakaw ye a ma ja u ye u y'u ka mécontentement yira an bɛ se ka min fɔ nin na nin kɛra n bɛ dugawu kɛ Ramata Jara ye nin bɔnɛ min y'a sɔrɔ ala k'o kɛ a ka lahara nɔgɔyali ye. Maintenant o kɛrɛfɛ n b'a fɔ fana maliyɛn bɛɛ ɲɛna nin ko min kɛra an ka jamana na nin tɛ ko ɲuman ye nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye an ka jamana ma Afrique kɔnɔ taamasiyɛn ɲuman tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ taamasiyɛn ɲuman tɛ n'an y'a ta silamɛya cadre yɛrɛ la taamasiyɛn ɲuman tɛ donc maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que nin ko sugu kana kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni.
Madame Maïga Aminata Traoré fana ta nin ta fɔlɔ ye wa ni fɛɛrɛ fana ma sigi sen kan nin tɛna k'a laban ye nin ko ninnu yɛrɛ est ce que a kɛkun dɔnnen don wa ko ninnu kɔni kɛkun a kɛkun kɔni ala de b'o dɔn sinon anw kɔni minnu ye yefegew ye an nin ko ninnu caman bɛ ta ka ɲɛsin anw ma surtout ni jamana fɛn vote wagatiw sera kalataw wagatiw mana se a ko ninnu bɛ caya wagati ninnu de la donc tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ weleweleda de kɛ halisa pour que bɛɛ ka wuli ka na fara an kan an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa nin ko ninnu a ka dabila nin ka kɛ a laban ye an ka jamana kɔnɔ yan parce que an y'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana ye 95% musulman et puis nin waleya sugu ninnu bɛ ka kɛ anw fɛ yan nɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen de wele bɛɛ ka fara an kan an ka fɛɛrɛw tigɛ k'a sigi sen kan wa fana k'a waleya pour que ko ninnu ka se ka dabila. Ayiwa Usumani Wele Jalo e y'a kun wɛrɛw dɔn a la min ni nin tɛ kelen ye wa ne ma kun wɛrɛ dɔn a la komi n balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min na ni kalata wagatiw de sera an b'a kuma mɛn o yɛrɛ tɛ yefege dɔrɔn ye an b'a mɛn denmisɛnnin kunda an bɛ se k'a mɛn mɔgɔ lajurutɔ wɛrɛ kunda k'a fɔ k'u b'u minɛ k'u kɛ fɛn wɛrɛw ye mɛ k'a fɔ ko ka taa yefege de minɛ a ka kɛ tan k'a kuma ka bɔ fo jama bɛɛ ka bɔ a kalama tiɲɛ la ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye o de y'a to ni nin ko in na ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la fɛn minnu an tun b'a kuma de mɛn denmisɛnnin bɛ tunu an t'a ye a kɛra diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn an t'a dɔn a b'a kɛ o ye o bɛ tunu ten a dɔw bɛ kɛ élection kɛrɛfɛ komi a dɔw bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ kɛrɛfɛ sisan mun bɛ ne dabala ban est ce que ni ko mun filɛ nin ka kɛ Mali la est ce que a tɛ ka ta k'a ladon sisan ou bien mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka na ka n'a kɛ Mali la ka bɛn ni élection wagati ye pour que k'a jira k'a fɔ ko nin kɛwale bɛ kɛ an fɛ yan bien vrai que kɛwale minnu n'u bɛ kɛ an fɛ ni denmisɛnninw bɛ tunu an t'u ye mais ka denmisɛnnin yefege ta ka bɛn élection wagati ma k'a kɛ an tɛ se ka kun foyi miiri n'a ma ko o ɲɔgɔnna fɛn ninnu ye voilà. Mamadou Sissoko e faamuya jumɛn de ye nin na dɔw ko ale y'a jira k'a fɔ ko dɔw b'a kɛ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ ka sabu kɛ min na mɔgɔw b'a fɔ déjà k'a fɔ ko ni kalata baaraw surunyana ko mɔgɔw b'a kɛ olu b'a kɛ walasa a ka dɔn k'a fɔ ko don. Bon, ça c'est une hypothèse, c'est possible. Mais il va dɔn ni ka yefuge saraka a kɛlɛ ne donna a kɛlɛ la depuis 2011-2012 o y'a sɔrɔ a kun cayalen de don Afrique de l'Est yɔrɔ la précisément en Tanzanie olu ta kun y'a kɛ yɛrɛ a sugu de kun b'u bolo mais Tanzanie kɛlɛ sen fɛ an ye étude ba kɛ sur toute l'Afrique an ye étude min kɛ ka recherche min kɛ ka taa kunnafoni min ɲini a kɛwale na a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ waati min na an na bɛn kelen kan k'a fɛn fɛn kun déclaré la Afrique de l'Ouest majoritairement o cas ninnu bɛɛ kun ye kalatafili waati de ye Afrique de l'Ouest kɔni a cas bɛɛ kun ye kalatafili waati de ye après an nana faamu kalatafili waati jɔn de b'o kɛ kunnafoniw taara sin mɔgɔ hakɛ dɔ ma minnu bɛ k'u cɛbɔ minnu bɛ taa kalatafili la ou bien mɔgɔ minnu bɛ o cɛbɔ ninnu soutenu kalatafili la a bɛ se ka kɛ opérateur économique ye a bɛ se ka kɛ administrateur dɔ ye mais o groupe de la a bɛ kɛ kalatafili waati de la a kalatafili hali ni cɛbɔ tɛ cɛbɔ n'a a ka soutien wa n'a olu de bɛ taa a fɔra ko an taara nin morikɛ fɛ an taara nin somakɛ fɛ an taara nin layilikɛla fɛ vraiment pour k'i ka fanga sɔrɔ i ka saraka ye nin de ye i ka saraka ye yefuge kunkolo de ye i ka saraka ye yefuge sen de ye ale t'o dɔn a t'o saraka bɔcogo dɔn o mɔgɔ kelen min bɛ saraka d'a ma o de b'a fɔ a ɲɛna mɔgɔ b'an bolo min bɛ se k'o saraka sɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ taa lajɛli la sarakaninw bɛ kɛ cogo min na n'a fɔra ko sɛfan a fɔra ko sɛ u b'a feere yɔrɔ dɔn cogo min na dɛ nin saraka fana olu kelen de b'a mɔgɔw dɔn donc u b'a mɔgɔw bila la u taa a walejuguw kɛ ka na yira k'u y'u ka saraka bɔ
u ka saraka minɛ n'a ma minɛ o ye ko wɛrɛ de ye o ye baara wɛrɛ de ye parce que silamɛya sira kan n'i ma fɔ o ye kelen o ye baara wɛrɛ de ye parce que sariya sunba adamaden sariya sunba kan a bɛ fɔ min ma droit de l'homme nin fana ma kan donc an y'o jateminɛ de kɛ Afrique de l'Ouest a bɛ kɛ nin période de la o de kama ni sisan yɛrɛ jamana fɛn o fɛn bɛ Afrique de l'Ouest la les 16 pays surtout les francophones o don na n'u ye ɲɔgɔn ye kɛ internet kan WhatsApp an ye réunion dɔ kɛ WhatsApp kan 13 juin bɛ nali après an bɛna 13 juin fana ɲɛfɔ a nana cogo di 13 juin la journée internationale de l'albinisme a nana nin waleya ninnu de kama waleya minnu kɛra Tanzanie an ye lutte kɛ ka combat kɛ fo ka taa résolution dɔ bɔ la résolution L25 pour que nin waleya ka dabila Nations Unies Conseil des droits de l'homme yɛrɛ k'a bɛn k'a fɔ ko diɲɛ jamana si kɔnɔ attaque ni violence ni discrimination kan man ka kɛ yefuge kan tuguni o résolution bɔra le 13 juin 2013 o résolution min kɛra sariya ye min b'an bolo ka an bɛ se ka sariya min minɛ ka don an ka jamanaw kɔnɔ ka nin wale sugu ɲaganti an ko nin sariya tɛ se ka to ten donc san o san an bɛ nin sariya an b'a nin sariya ka anniversaire de fêter comme b'a fɔ a ka mawuludi o de bɛ bɛn 13 juin ma donc depuis 2013 chaque 13 juin i b'a ye yefuge tɔnw min bɛ diɲɛ fan o fan u bɛ nin fêter est-ce que aw ye yɔrɔnin faamu voilà donc o kɛlen sisan quand on selen nin kan 13 juin fɛn na an nan'a ye déclaration min kɛra Mali la a fɔra ko mɔgɔ 5 pour qu'an ka déclaration valide sɔrɔ ka taa ni sariya soutenir Mali la an ye déclaration 5 dɔrɔn de sɔrɔ ka sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn yefuge faga min kɛra Mali la o ye depuis Mali dan na dɛ a ka ca ni mɔgɔ 5 ye mais sous déclaration dɔw bɛ yen n'a kɛra somɔgɔw dɔw bɛ siran k'a fɔ n'a kɛra hali n'u y'a fɔ dugutigilaka alimamiw mɔgɔw bɛ na ka na kumaw fɛ a ye nin to yen ala de ye den di ala de ye ta an ka limaniya an ye silamɛ ye an bɛ limaniya mais nin tɛ adamadenya taabolo ye nin tɛ silamɛya taabolo ye. Ayiwa madame Mayiga Aminata Traoré est-ce que ɲɛmaya ɲini kan ka maa bila maa faga yɛrɛ la wa? Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ɲininkali gɛlɛn ye dɛ an bɛ se k'an référé tubabu minnu yɛrɛ la fɛn olu ka ɲɛmaya ɲini na olu b'u ta kɛ ka sɔrɔ u ma nin ko ninnu kɛ wa olu ye pays ye nafolo bɛ mɔgɔ minnu kun an minnu yɛrɛ bi yan an ye pays sous-développé nafolo caman t'an bolo ni nin kowaleya ninnu sera an bɛ kariya kan an mɔgɔ ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na pour que ɲɛ ka sɔrɔ kow ma o dun t'a to ɲɛ ka sɔrɔ kow ma parce que tiɲɛ tɛ nkalon don archi fo i mana kunkolo tigɛ ka taa na i kɔni bɛ taa ka taa i sago k'a la mais k'a fɔ ko i bɛ n'o de kɛ k'o de bɛna to ko ala bɛna nafolo d'i ma ou bien ka pouvoir sugu dɔ d'i ma nkalon foyi ma tɛmɛ a kan parce que a tɛ kuranɛ fan si kɔnɔ an ye karamɔgɔw sɔrɔ minnu y'o fɔ an ye k'a tɛ kuranɛ yɛrɛ fan si kɔnɔ ko i mɔgɔ yɛrɛ k'i mɔgɔninɲɔgɔn nin bɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ kunkolo ta ou bien ka joli ta ou bien u mago bɛ fan bɛɛ de la dɛ u bɛ fan bɛɛ tigɛ bolow a bɛ hakɛ to fɛn mɔgɔw dogoyɔrɔw sinw u mago b'a bɛɛ de la u bɛ nin bɛɛ de ta ka taa nin bɛɛ baara k'a fɔ ko u bɛ o fɛn n'i y'o baara k'o bila i bolokɔrɔ i bɛ ɲɛmaya sɔrɔ ɲɛmaya ɲini man ka mɔgɔ bila nin na i bɛ min k'o ye ne yɛrɛ hakili la i ka taa saraka bɔ ka dumuni tobi ka yefuge denmisɛnninw wele u k'a dun ka dugawu k'i ye je crois que o kan ka baraji caman las'i ma ni ka t'u bɔnɛw nin na i bɛ den min bɔnɛ a nin na i b'a tɔɲɔ i b'a masaw tɔɲɔ i bɛ sigiɲɔgɔnw tɔɲɔ i bɛ jamanaden bɛɛ tɔɲɔ a lajɛ an bɛɛ de diminen don nin ko in na an bɛɛ tɔɔrɔlen don parce que nin kɛra ramata la donc nafa fosi t'a la a tɛ fosi de ɲa u ye. Ayiwa Usumani Wele Jalo nin ko in na est-ce que muriw dɔw ani karamɔgɔ dɔw ni soma dɔw est-ce que jalaki man ka ta ka ɲɛsin olu fana ma ka d'a kan olu de b'a fɔ dɔw ɲɛna k'u k'a kɛ. Jalaki belebele kan ka ta k'u sɛgɛrɛ ne tɛ se k'a faamu k'e bɛ fanga ɲini na ne tɛ se k'a faamuya k'e bɛ wari ɲini na k'i b'a fɔ k'i alamadi ɲɔgɔn ko parce que ko farikolo jɛlen don a ɲɛyanfan a ka yeli ka fɛgɛn ɲɛyanfan k'e b'o minɛ k'o faga i dun b'a dɔn k'a fɔ jeli mun b'a la o jeli kelen de bɛ e la i bɛ k'a saraka fɔ mɔgɔ min ye o jeli mun b'o la o kelen de bɛ e fɛnɛ la i b'o faga nin bɛɛ la tuguni mun tɛ faamuya yefege ye jɔnni ye mɔgɔ min ka yeta ka dɔgɔ a ɲɛyanfan a n'a farikolo yanfan o bɔlen kɔfɛ finman 2 bɛ se ka yefege den wolo yefege bɛ komi an yɛrɛ dɔ de
a bɛ komi n'i ko ko n den dɔ minɛ i k'a fari dɔ tigɛ i k'a saraka est ce que n'o fɔra soma ye soma yɛrɛ bɛ sɔn k'o kɛ fɔlɔ wa n'o fɔra mori ye mori yɛrɛ bɛ sɔn k'o fɔlɔ tant que n'i tɛ se k'o kɛ k'i den saraka k'a fari yɔrɔ dɔ tigɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔ ka nafolo sɔrɔ saraka ye ou bien a bɛ kɛ mɔgɔ ka fanga sɔrɔ saraka ye tant que i tɛ se k'o kɛ i kan ka bila i kunna k'a fɔ k'i man ka mɔgɔ wɛrɛ den ko parce que ko ala y'o kɛ mɔgɔ jɛma ye k'e b'o minɛ k'a fɔ k'i b'o o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye k'o ka fanga saraka ye ou bien k'o ka nafolo sɔrɔ saraka ye jalaki ni jalaki bɛ bin mɔgɔ ma ne tɛ n bolo ɲɛsin mɔgɔ minnu b'a f'u ye surtout olu de kan ka jalaki nin ko in na kosɛbɛ parce que n'i bɛ fanga ɲini e mago b'a la a bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ o e mago b'o de la mais ne b'a dɔn jɔ n'i y'a fɔ faraɲinina fɛn fɛn ko a ka saraka bɔlen b'a den de la k'a k'o faga Toure est ce que a bɛna sɔn o ma o yɔrɔ de don. Ayiwa yali bɛɛ wulilen don ka jɔ walasa ka se ka nin ko in kɛlɛ wa jamana in kɔnɔna na. Jamana in kɔnɔna na depuis a kɛra don min na i y'a information sɔrɔ don min na. Ayi depuis wali depuis a ko bɛ ka kɛ fo bi. Depuis a ko bɛ ka kɛ. Jamana ɲɛmaaw ni jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen don. Jamana in kɔnɔ mɔgɔw tɛ ka wuli parce que hali n'a fɔra ko dɔ minɛna suspect dɔ minɛna enquête tɛ taa yɔrɔ jan foyi tɛ k'a la communication yɛrɛ tɛ sɔrɔ a kan parce que hali an filɛ nin ye yɔrɔ min na sisan an ye information dɔw mɛn ko cɛ dɔ minɛna ko o cɛ a tun bɛ gendarme radio dɔ tun don a tun bɛ Laginɛ ni Fana cɛ étage caman b'a bolo ko ale de suspectera o ye kelen ye filanan mɔgɔw fana bɛ information wɛrɛw fɔ surtout minnu dɔnbagaw bɛ Fana k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn minɛna o ni Ramata ka ɲangalikɛla ninnu tɛ kelen ye ko i ye minnu dimina ko min kɛra Ramata la ka taa u ka mécontentement ɲɛsin gendarmerie ma k'olu de minɛna information jɔnjɔn an tɛ k'a sɔrɔ jɔn de kan ka information jɔnjɔn di population malienne na nin ko in na c'est les responsables de la sécurité intérieure. Voilà. Minnu bɛ jamana lakana kun olu de kan k'o information d'a ma ou bien minnu bɛ jamana kunnafoni di olu kan ka d'a ma a bɛ fɔ cogo min na la nature a horreur du vide ni olu ma information ɲuman d'a ma information ɲuman na ta kana d'a ma an b'o ta mais an yɛrɛ an ko an b'an fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ an bɛ taa gendarmerie la parce que a fɔra ko u nana n'u ye kan 1 de la n bɛna taa gendarmerie la n bɛ taa bonya da sɛbɛn kan ka kunnafoni jɔnjɔn dɔ sɔrɔ ale bolo mais nin ta nin na kɔni siɲɛ tɔw na yefuge association de bɛ wuli ka mankan ci ka déclaration ni fɛn kɛ mais nin kɔni Mali société civile bɛɛ Mali population bɛɛ ne yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a kalama parce que a kɛlen ne talen fana mɔgɔ o mɔgɔ b'a kalama ko ne taara fana mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ka fana video ye Facebook kan ne kɔni ka sigida la n mana taa n taara pharmacie la o u bɛ n lajɔ u bɛ n ɲininka a kana dabila an b'a kɔ n taara sugu la ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ ka fɔ n ɲɛna de Sisoko a ye taa ni nin ko nin a kana jɔ ko ne yɛrɛ kana jɔ yali olu yɛrɛ fana b'u sen don a la wa olu b'u sen don a la mɔgɔw bɛ k'a fɔ yɛrɛ ko o tuma a tɛ ka marche kɛ yan o tuma a tɛ ka marche kɛ yan nin ko in tɛ se ka to ten je dis non ko min don procédure don taacogo b'a la a kana pressé an ka taa dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ tɛ k'an b'a bila dɛ a ko tɛ bila n'a y'a kɛra don min na o dugusɛjɛ ne taara Fana a bɛ n kunna ko de la n taara ni Usumani kun kan ka taa ɲɔgɔn fɛ mais an ka mission ni Usumani ka mission ma bɛn kɔfɛ Usumani taara Ami ma se ka taa mais Ami fana ye a ka membre dɔ bila ka na olu n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la an taara dugutigi fɛ yen an taara comment on appelle ça Jarala la an taara dugutigi fɛ an taara Jarala la an kumana an ye ɲɔgɔn faamu an ye version min mɛn Bamako o y'o version kelen de rappelé an ye mais fan o fan kɔni ne bɛ tɛmɛ fan o fan mɔgɔw b'a fɔ n ɲɛna ko nin ko nin kɔni a ye taa kana nin to ten nin man ka to ten. Ami e hakilila mɔgɔw bɛ k'u sen don a la yɛrɛ wa walima kɛlen u bɛ k'a to yen nɔ k'a kɛ yefuge ko ye. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an wele ka an soutenir ko in na parce que a ko kɛlen Sisoko y'a fɔ cogo min an ka mɔgɔw talen Fana ka na an ye déclaration d'indignation kɛ FEMA la donc journaliste dɔ y'an invité Radio Mali la k'an ka na kuma a ko kan donc u y'a diffuser o kɛlen kɔfɛ dɔw y'an wele fo Mopti fo Douanzan ka duwawu kɛ en même temps k'u ka soutien u ka dɛmɛ voilà k'a fɔ ko an cɛsiri an k'an timinanja an kana bila a bɛ se ka mɛn
mais tant que n'an y'an timinanja ko an bɛ ɲɛ sɔrɔ a ma donc o diyara n ye kosɛbɛ parce que u y'a yira n na k'u ni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo voilà. Ousmane Wele Diallo bibi na fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan walasa nin ko in ka dabila? Fɛɛrɛ mun kan ka sigi Touré ni ye ne ɲininka la n b'a fɔ ko gouvernement de kan k'i sen don nin ko in na kosɛbɛ ka i fɛ kɛ den dɔrɔn tɛ dɛ i kɛra denmisɛnnin sugu o sugu ye a ka se ka a ka lakana sabati ɔkɔlita sira la k'a ka lakana sabati a ka kulonkɛyɔrɔw la a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ gouvernement kan k'a ka lakana sabati n'o ye an ka jamana u ba fɛnɛ u ka baara dɔw ye u kan k'o kɛ an man k'o hali o ɲini u fɛ dɛ u kan k'o dɔw yɛrɛ Touré bɛ nin ye Aramata ka cas ye an bɛ se k'a fɔ dugulamɔgɔw de y'a yira an na k'a fɔ n'o ye Fanakaw ye ko an n'u bɛɛ ye kelen ye nin tɛ Aramata kelen kungo ye an b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ hakilina fila da an ma fɔlɔ u ye wulikajɔ mun kɛ a kɛra dimanche mun na kari mun na u ye wulikajɔ mun kɛ an b'u fo la bien vrai que dusu ye hakili kɔn tiɲɛni kɛra a ko kɔnɔ o kun tɛ an yɛrɛ semako ye o b'a yira k'a fɔ ni fɛn y'i sɔrɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ka fara i kan a b'i ka kɛlɛ a b'a diya i bolo a b'i dusu faga a b'a to i b'i taabolo dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko i kelen tɛ fɛn na an bɛ Fanakaw fo la mais nin bɛɛ la Mali bɛɛ sen donna a la parce que Fanakaw m'u sigi n'u kun y'u sigi ten komi Sisoko bɔra k'a fɔ cogo min na ni ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ Mali kɔnɔ an tɛ bɔ a kalama o de y'a to n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko an b'a mɛn ko yefekow bɛ faga an b'a mɛn ko denmisɛnninw bɛ tunu mais i kun t'a y'i ɲɛ la u b'a kɛ fɛn o fɛn i t'a dɔn o ye yefeke ye o bɛ se ka kɛ maa lajurutɔ ye a kunkolo yanfan komi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ suguya wɛrɛw ye mais k'a fɔ ko nin ko in ka wuli k'u jɔ ko diɲɛ bɛɛ ka kuma fɔ bi jɛkulu minnu sigilen don yefekedenw kama olu b'a la dɛ mais an k'a fɔ Fanakaw y'an dɛmɛ Mali bɛɛ farala kan k'an dɛmɛ mais hali bi an ma gouvernement mankan mɛn a ko la an m'a mankan mɛn mun na olu ye mun fɔ u ye fɛn o fɛn kɛ u ye déclaration fɛn fɛn kɛ o tɛ anw bɔ o u ka wuli k'u jɔ de pour que maa min ye nin ko in kɛ a ka minɛ n'o tɛ jamana bɛ an kɛrɛfɛ yan n t'a dɔn ne aw ka hakili b'a la affaire de Papou mun kɛra Côte d'Ivoire Buba mais hali président sen donna la a y'a ka ko bɛɛ bila k'i ɲɛsin a ma k'a fɔ ni jamanaden kelen ni min bɔra a bɛ komi i magara ale de la parce que u ka janto n'u ka kalifa bɛɛ b'ale de bolo ale ye maratigi ye ale y'o kɛ cogo min na an m'o ye an ka gouvernement fan fɛ nin ko in na o de y'a to an bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an tɛ k'a faamu hali bi u ka fara an kan an ka nin ko in lajɛ diɲɛmajɔ la maa minnu ye nin kɛ u ka se ka ɲangi u ka taa fanga la fanga mana mun dɔw kan dɔw bɛna se k'o ye o b'a to an bɛ kisi ni ɲɔgɔnna kɛwalew ma. Sisoko gouvernement y'a se kɛ wa walima kelen gouvernement san'an ka se ma Touré bɛ hakɛ to dɛ n bɛ sigi yɔrɔnin dɔ kan i tun bɛ k'a fɔ ko est-ce que fanga ɲini bɛ nin bɔ cogo min na très rapidement fanga ɲini tɛ ko wɛrɛ ye n'i y'a ye fanga bɛ ɲini i bɛ fanga ɲini i ka jamanadenw de kama fɛn fɛn b'i ka jamanaden ka sigi nɔgɔya jamana kɔnɔ fanga bɛ ɲini o de kama donc a bɛ ne kɔni kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini kɔni i b'a yira i ka jamanadenw la de o bɛ se ka nin de k'a ye tɛ taa i yɛrɛ bila mori fɛ ka saraka bɔ k'a kɛ ten o tɛ fanga ɲini kun bɔ maintenant gouvernement ye soutien don a la a ma soutien don a la Ousmane y'a ka kuma fɔ au fait ne bɛna min fɔ a ye nin ko nin na c'est à dire mɔgɔw nɛn ka di mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ a ye min fɔ depuis a ko kɛra n ye o de fɔ n ka kuma na mais pas directement i y'a ye n y'a fɔ ko information n'i ma information di information wɛrɛ bɛ na le gouvernement de olu de kan ka information d'anw ma nous la société civile des personnes atteintes d'albinisme du Mali olu de kan ka information d'an ma u ma information d'an ma ka sigi Ousmane ka kuma kɔ u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais problème ye min ye peuple min bɛ k'an soutenir n'an ko an bɛ o f'u ɲɛna directement dɔrɔn u b'a wuli ni kuma fɔlɔ min ye ko u bɛ ka Aramata ka ko k'a politiser alors que ça c'est la gestion de la vie publique c'est carrément différent de la gestion de la vie politique Bamangana nin ye
nin ye jamana ko de voilà nin ye jamana ko de ye politique ko tɛ voilà politique ko tɛ politique ko o ye fanga ɲini yɔrɔ mais jamana jɔko o fana bɛ yen a bɛ fɔ o de ma gestion de vie publique nin ye gestion de vie publique ye jamana jɔko de y'o de ye parce que jamana jɔ la lakana fɔlɔfɔlɔ de b'a la n y'a mɛn n kalanna o n kɛnɛya bɛ yen o dun ka fa o fɛn fɛn bɛ nin bɛɛ nɔgɔya ye olu lakanalen de b'a o nɔgɔya e ye lakana y'a fɔlɔfɔlɔ de ye bon min kɛra yɛrɛ nin ye hakɛ de ye hakɛ min fɔra an ka sariya sunba bɛɛ la fo kana don Mali constitution kɔnɔ fo kana don récemment mois de mai yɛrɛ état malien loi min voté lujuratɔw kama donc très rapidement ni taara diɲɛ sariya sunba la min ye Nations Unies ye u ye sariya sunba min ta la convention relative aux droits des enfants ko denmisɛnninw ka sariya min bɛ denmisɛnninw ka hakɛ labɔ a fɔra ko denmisɛnnin an kana se denmisɛnnin ma an kana u ka an k'u to nin na an kana u faga u b'o la n'i bɔr'o la ka na sariya sunba wɛrɛ bɛ yen min bɛ comment on appelle ça yefugew yɛrɛ kan la convention relative aux droits des personnes handicapées nin bɛɛ c'est international diɲɛ jamana bɛɛ de ka sariya ye o ye wa Mali ye nin bɛɛ signé ka ratifié o fana la a fɔra article 10 kɔnɔ ko le droit à la vie adamaden fɛn bɛɛ ka kan ka to nin na le droit à l'intégrité ko adamaden bɛɛ ton corps et ton arme i farikolo ani ni o y'i ta ye mɔgɔ man kan ka maga la malgré que nin bɛɛ tun bɛ yen an nana fo ka na se résolution L25 ma min b'a fɛsɛfɛsɛ a résolution kɔnɔ n y'a copie d'aw ma a b'a fɛsɛfɛsɛ gouvernement kan ka acte fɛn fɛn kɛ pour que discrimination ani violence o kana kɛ yefugew fanfɛla la spécialement yefugew fanfɛla la a bɛɛ bɛ résolution kɔnɔ 13 juin 2013 13 juin 2018 5 ans chaque année nous fêtons ça 105 résolution taara a bɛɛ b'a kɔnɔ kelen kelen résolution talen an ye plaidoyer wɛrɛ kɛ Union africaine commission des affaires sociales la olu yɛrɛ u y'a ye u sɔnna ko vraiment yefugew u lakana t'u kan farafinna olu fana Union africaine fana ye plan d'action dɔ labɔ o plan d'action bɛ yen o plan d'action yɛrɛ ne tun b'o baara la waati min na n ye Mali association bɛɛ wele ami ou bien u bɛɛ ka lajɛ olu ka baara yɛrɛ bɛ se ka sinsin yɔrɔ min na u y'o bɛɛ an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o déposer Union africaine na olu yɛrɛ bɛ ka organisation démarché pour que mais gouvernement ta fan fɛ n ko yefuge dɔ bɛ gouvernement yɛrɛ la ale fana ka dɛmɛ ma y'a la a ma déclaration kɛ n m'a ka déclaration mɛn depuis à quelle époque sisan n m'a ka déclaration mɛn non ne m'a mɛn wa fana mun yɛrɛ ye ne dabala ban ne m'a mɛn mɔgɔ da k'a fɔ ko hali a taara i sen jɔ ka taa den somɔgɔw lajɛ ne kɔni m'a mɛn n m'a ye nin yɔrɔ la n bɛ salifu fo a jɔra la salifu Keyita parce que dɔnkilidala salifu parce que a y'a yira n na non seulement ale ye yefege ye mais nin donni kama a kan ka taa salifu taara wagati mun na mun bɛ ministère la ni yefege do bi ne fɛ ale tun man ka salifu tun man ka ale kɔn nin yɔrɔ in na bi ka d'a kan i yɛrɛ y'a ye i ye association ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ fɛn caman bɛ yen bi n'an b'a gɛlɛya kɔnɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ta 100 sara la u b'a f'i ɲɛna o bɛ se ka kɛ cogo di k'aw yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ bɛ ministériya la a bɛ k'an kɔnɔ ko b'an ka ko nɔgɔya mais o tɛ k'a nɔgɔya a bɛ k'an ka sira janya an bolo ni fɛn fɔra fɛn kɛra i b'a tiɲɛ de fɔ a bɛ k'an ka ko gɛlɛya parce que k'a d'a kan dɔrɔn hali n'ale tɔgɔ b'a la dɔrɔn k'a fɔ k'ale yɛrɛ y'a ye a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka ko nɔgɔyara ka ban bɛɛ bolo o de bɛ k'an siri juru gɛlɛya mɔgɔ minnu k'an dɛmɛ hali n'i y'a ta gouvernement yɛrɛ kun kan ministre tɔw kun kan u tɛ se ka bila u kunna k'a fɔ ko degun b'anw da la k'a sɔrɔ an yɛrɛ dɔ bɛ yen o b'a yira k'a fɔ gouvernement ma danfara don an ni mɔgɔ tɔw cɛ an bɛ gouvernement fo o kɛwale la mais Sisoko ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin a kan n bɛ segin o yɔrɔnin kan dɔɔnin k'a kuma dafa Touré n'i ye yefege kelen faga i ma dɔ bɔ i ka mɔgɔ vote tɛ kalafibaga la wa kosɛbɛ est ce que mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ko e kan ka i bɛ fanga ɲini de la i bɛ fɛ dɔ ka bɔ i ka jama de la wa i bɛ fɛ dɔ ka fara a kan o ye ne ka ɲininkali ye ɲininkali o kɔfɛ tuguni n bɛ mun d'a kan tuguni Touré ni gouvernement kun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la mun kɛra fana a kun tɛ kɛ ka kɔn Aramata t'a ɲɛ muso n'a den fagara o ko bilala ten Aramata ta nana dɔw kan
jamanadenw ko fanakaw ko ayiwa n'aw tɛ anw lakana aw mun ye gouvernement aw minnu bilakun ye anw ka lakana ye n'aw tɛ anw lakana anw m'an yɛrɛ lakana nin ko in tɛ se ka to ten surtout bɛɛ b'a dɔn fana ye yɔrɔ ye a binkali kun ka cayara kojugu depuis lawale la n'i y'a mɛn ko kunkolotigɛ kɛra i b'a mɛn k'a kɛra fana mara de la fanakaw wulila o de la ka wuli k'u jɔ k'a ko kɛ ni mankan ye mais ni fanga tun y'a jɔ a jɔyɔrɔ la de b'a daminɛ an tun tɛ se nin yɔrɔ ma o tuma an bɛ mun ɲini fanga fɛ maliyɛn den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kɛra yefege ye o ma kɛ yefege ye o u ka to k'a wuli k'u ju jɔyɔrɔ n'u ma wuli k'u ju jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko fanga ye fangatigi de ta ye fanga bɛ fanga de la n'a y'a jira k'a fɔ fanga tɛ fanga la jamanadenw b'a jira k'a fɔ aw tɛ se ka kɛ foyi na anw tɛ anw de y'aw sigi o tuma an ka kɛwale an b'a kɛ bien vrai que a man ɲi k'a ka i ka kiiri tigi yɛrɛ a man ɲi mais jamana de bɛ jamanadenw pousser k'a bila a kɛwale la an y'o dɔ de ye fana ayiwa ko gɛlɛya min bɛ yefekew la o tɛ nin kunkolotigɛ in dɔrɔn ye an da bɛ se a tɔw ma dɔɔni Aminata i bɛ se ka dɔɔni f'an ɲɛna bi bi in na Mali kɔnɔna na yefekew gɛlɛya wɛrɛ jumɛn de b'u kan an yefekew an ka gɛlɛya ka ca ka ta yefegeden depuis a bɛ bange don min du dɔw kɔnɔ yefegeden bɛ bɔ dudenya la parce que an y'a dɔw ka dɔw ye cɛ b'a fɔ ko muso ye ale janfa de ko nin t'ale den ye donc o bɛ depuis o fitinin o bɛ daminɛ ten ou bien dɔw b'a fɔ ko muso ye den sifa suguya wɛrɛ wolobaga ye ko nin tɛ mɔgɔ ye parce que dɔw b'an kɛ jinɛ ye dɔw b'an kɛ fɛn sugu bɛɛ min bɛ bɔ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na donc ka na bɔ i bɛna lamɔ juguya kɔnɔ i bɛ tila tuguni ni ala sɔnna ka masa minnu sɔn hakili la olu ka u denw don ekɔli la o yefegedenw mana taa ekɔli la tuguni u bɛ taa gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ yen nɔ parce que an ka yeta ka fɛgɛ donc an tɛ tableau ye fo an ka taa gɛrɛ tableau la kosɛbɛ an tɛ tableau ye distance la denmisɛnnin yɔrɔ jan fɛ quoi donc f'an ka gɛrɛ tableau la donc kilasi kɔnɔ o gɛlɛya fana bɛ kɛ yefegeden kan donc i mana bɔ kilasi kɔnɔnan ta la comme wagati ka surun an tɛna don détail baw la kɛnɛmana na an ka yefege bogotigiw fana minnu mana se ka balikuya ka na se furu wagati ma musomaninw ka gɛlɛya fanba fana bɛ na i jɔ o yɔrɔ la parce que caman b'i ban ka u balimakɛ ka yefegemuso furu ko parce que ko o bɛ olu joli yɛlɛma donc an ka gɛlɛya a ka ca i mana don ni min yɛrɛ sera ala sɔnna min ka sɔn o furu fana ka kɛ i mana taa o du sugu kɔnɔ yɔrɔ kɔni o kuma ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ minnu ma sɔn i ka furu ko parce que k'i ye yefege ne furula ka tɛ est ce que olu bɛ ne jateya est ce que olu bɛ na e denw jateya donc an ka yefegew b'o o gɛlɛya damataw de kɔnɔ an mana yefege minnu fana mana se k'u débrouiller ka kalan kɛ ka se ka diplôme sɔrɔ olu fana ka baara ko tiɲɛ na a man nɔgɔn parce que u nana fɔ ɲɛfiyentɔ i kana n'an ka fɛnw bɛɛ ɲagami a dɔw bɛ i b'i ka fɛn kɛ i mana na fɛn na entretien na dɔw ma nin ye yɛrɛ déjà k'a dɔn ko i ye nin ye u t'a ɲɛɲini u t'i ka niveau ɲɛɲini u t'a a lajɛ capacité min b'i la dɔnniya min b'i la ka a baara kɛ u bɛ sin ka u baser i ka ɲɛta yeta fɛgɛya kan u b'u baser o kan donc o den kɛrɛfɛ wale ninnu a sugu bɛɛ an b'o sugu bɛɛ de ye k'a ta sɔgɔma fo su fɛ an b'o waleyaw dɔrɔn de kɔnɔna na hali kɔsa in na an ka Bamakɔ polisiso dɔ la yan nɔ an ka association taara fɛn kɛlɛ dɔ kɛ yefegeden fitinin cɛmanin fitinin san 4 a bɛ luwanse du kɔnɔ u bɛ tileganni fɛ tan muso bogotigiba dɔ a bɛ denmisɛnnin tɔw wele kare kɔnɔ u bɛ na don so kɔnɔ ko dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko n t'a dɔn ko Iba Montana wa mun o bɛ ko b'a fɔ ko gɔmɛlɛfinma donc u bɛ cɛnin fitinin bɛ so kɔnɔ san 4 ala kuma ka gɛlɛ a ma u bɛ denmisɛnnin tɔw wele ka na u bɛ na di cɛnin kama gɔmɛlɛ wolokun tɛ gɔmɛlɛ la gɔmɛlɛ ba yɛrɛ de man ka wolo
o kan k'o lafili c'est-à-dire kuma i tɛ miiri kuma sugu la kuma minnu yɛrɛ fɔli ma nɔgɔn diɲɛ mɔgɔ k'a mɛn quoi kuma sugu bɛɛ depuis cɛnin yɛrɛ a bɛ gɛrɛ o la parce que a tɛ ko dɔn denmisɛnnin de don fo a tɔ laban a yɛrɛ bɛ ka commencer ka siran denmisɛnnin tɔw ɲɛ a bɛ ka siran muso in ɲɛ donc u nana baga cɛnin ba ma ka n'a bugɔ donc cɛnin ba diminen cɛnin nana a ba nana k'a bɛ n'a den minɛ donc u y'u bɛ daji tutu cɛnin kun na parce que ko wolokun t'o la donc u yɛrɛ taara muso convoquer polisiso la donc an taara ala y'a k'an ye kumaw ɲɛfɔ u yɛrɛ ye kumaw bɛɛ ɲɛfɔ u yɛrɛ nanu u yɛrɛ coro u yɛrɛ min ye wari bɔ ka taa convocation tigɛ ka mun k'u bɛna muso datugu olu yɛrɛ tilara ka datugu muso nɔ na ye donc tiɲɛ yɛrɛ la an ka gɛlɛya ka ca kosɛbɛ ni population sera ka fara an kan an ka se ka ladon ko ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la a b'a to an bɛ ɲinɛ dɔɔni k'an ye yefege ye quoi c'est pas que an bɛ k'a bila an kun na k'an ye yefege k'an tɛ fɛn kɛ dɛ an kɔni an b'a ko kan an bɛ kalan kɛ wa an b'an tɔɲɔgɔn inciter u fana ka kalan kɛ mais halisa an mago bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka dɛmɛ de la pour que ka ɲinɛ dɔɔni mɔgɔw ka kumajugu funu ka kɛwale juguw kɔ. Mori Sisoko e ye gɛlɛya wɛrɛw ye i bɛ se ka min fara nin kan da ka caman fɔra kan. An ye caman fɔ a ye caman fɔ yɛrɛ a ye caman min fɔ généralement a caman bɛ gɛlɛya min bɛ sɔrɔ an ka système social la an ka sigidaw la a bɛ fɔ min ma discrimination y'a fɔ cogo min na den kɛrɛfɛ o bɛ yen a ye dɔw fana fɔ kalan fanfɛla la gɛlɛyaw bɛ yen o ye yeli gɛlɛya ye parce que n'i y'a lajɛ tableau position an ka banw bɛ bila yɔrɔ min na an tɛ se ka an to yɔrɔ la hali premier ban ka tableau kalan faut que i ka ban ka gɛrɛ i ka ban fana taara ka taa gɛrɛ i kelen de sigilen bɛ o yɔrɔ la donc ça fait que teri t'i bolo classe kɔnɔ o fana bɛ na ni den kɛrɛfɛ wɛrɛ ye est-ce que y'a faamu o kɔni kɛra o kɛra an bɛɛ la mais bi anw ko o tɛ solution ye o bɛ yen n'i bɛ école fana la activité sportive bɛ yen an b'a fɔ o ma EPS activité sportive voilà o bɛ kɛ anw farikolo tɛ tile supporter donc automatiquement anw kan ka dispenser ka bɔ o la ne hakili b'a la ne tun bɛ école la waati min na o kɛra depuis Abidjan k'an to 7e année la ne ko n t'a kɛ n ka sport professeur ko non k'a bɛ kɛ diyagoya a man kan kunna ka mun mais an selen direction na a ɲɛfɔra ɲɛnɛ ko ni farikolo ni tɔw farikolo tɛ kelen ye activité sportive dun c'est programmé pour 2 moments soit les après-midi ou bien les matins à 10h a tɛ se ka kɛ zéro tɛ d'a ma o nɔti la voilà a ka continuité mais ça c'est parce que j'étais dans une école privée kɛn yɛrɛ ye kalanso voilà mais ni système public de don u bɛna fɔ non nin y'an ka sariya de ye kapu y'a d'a ma ten de n'i taara kapu la olu bɛna fɛn ɲɛna a bɔra académie la ten a bɔra ministère la y'a kana n tɔɔrɔ n'a tɛ se ka kalan kɛ a ye taa n'a ye so o bɛ fɔ caman ɲɛna o bɛ fɔ yefugeden caman ɲɛna o bɛ fɔ lujuratɔden caman ɲɛna nin den tɛ se ka kalan kɛ a ye taa n'a ye so nin den tɛ se ka nin kɛ a ye taa n'a ye so o de kama n bɛ segin toujours a ye hakili to ka na diɲɛ sariyabaw la parce que nin bɛɛ de jateminɛ na k'a fɔ ko ni hali yefuge wulila k'i jija k'a fɔ ko k'a tɛ baara ɲini mɔgɔ fɛ a yɛrɛ bɛ baara kɛ i n'a fɔ feere mɔgɔw bɛ tila k'u ban ka sanni k'u bolo o ye sigida den kɛrɛfɛ de ye toujours n ye min fɔ discrimination o ye sigida den kɛrɛfɛ de ye mais sigida den kɛrɛfɛ ne da tɛ se ka don a la kosɛbɛ parce que moi-même personnellement ne m'o vécu depuis ne wolola fo bi j'ai 35 ans n t'a dɔn ni garisɛgɛ de don n sigira ne wolola Abidjan ka mɔn ye ka na sigi Mali la yan somɔgɔw kunda sigida kunda vraiment den kɛrɛfɛ wale a ma ne sɔrɔ directement donc an mana se yɔrɔ nin na dɔrɔn n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ de ka expérience fɔ mais ne yɛrɛ tɛ se k'o expérience fɔ. D'accord Ousmane sisan n bɛ kuma di ma sisan Ousmane Aminata ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko ni den yɛrɛ wolola so kɔnɔna na tuma dɔw la n'a kɛra yefuge ye dɔrɔn mɔgɔw b'u ban la i bɛ se ka i kun y'a daminɛ kuma daminɛ na est-ce que i bɛ se ka don a la ka walawala n ye yefuge yɛrɛ ye mun de ye yefuge ye jɔn de ye. yefuge ye mɔgɔ ye mɔgɔ min farikolo tile ka jugu a ma a ka fɛgɛn o tile kelen min bɛ yen n'a ka jugu farikolo ma o tile kelen de b'a to a tɛ se ka yeli kɛ ka ɲa ka d'a kan dɔrɔn yeli min bɛ bɔ tile la o ka bon ale ye ka ye ta ma nin bɛɛ la komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na yefugeya bɛ sɔrɔ jeliw de fɛ finman 2 den bɛ se ka kɛ jɛman ye o kɔni o ma kɔrɔbɔ o ye ala ka kɛw de ye mais a problème yɔrɔ min kɛ a gɛlɛya bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye ale ni tɔw tɛ kelen ye danfara tɛ foyi ye ale jugu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ni tile tɛ
fo de ka faamuya du kɔnɔ o ka faamuya ka sigida la o ka faamuya a bangebagaw fɛ n'o kɛra den kɛrɛfɛ bɛ nɔgɔya o an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a tɛ fɔ n'i sera i ka dukɔnɔmɔgɔw sera k'a faamuya k'a fɔ ko nin ye ala ka kɛ ye k'i minɛ o ma k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ maa si nɔ tɛ nin ye ni ala ka kɛ de ye k'a faamuya ten k'i minɛ o ma k'i mara o kan k'i lamɔ o kan tɔw ni bonya ni mun ka kan komi Sisoko bɔra k'a fɔ cogo min na tɔw ni bonya mun ka kan e k'o bonya kelen sɔrɔ denmisɛnnin tɔw ni ladon mun ka kan e k'o ladon kelen sɔrɔ i b'i ka mɔgɔya bɛɛ kɛ an bɛ ka den kɛrɛfɛ mun kɛ i t'o ye an bɛ ka den kɛrɛfɛ mun fɔ non seulement i t'o ye i b'a ye i ka kɛlɛ o kɛlɛ la i b'a ye i bangebagaw si ma la i sigiɲɔgɔnw si ma la i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n'e ma kɛ mɔgɔ min ye a jateminɛ mɔgɔ i taara don mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna na a bɛɛ ye mɔgɔ finman e kelen ye jɛman ye ne fɛ n'i ma nisɔndiya mun sɔrɔ o la jama ma girinni mun k'e kan ne t'a dɔn u bɛna girin mɔgɔ mun kan ne b'a kow faamuya ten mais ni mɔgɔ y'i kɛ den kɛrɛfɛ komi bɛɛ ka kow kɛcogo tɛ kelen parce que lamɔ bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ a bɛ dépend i bɛ mara cogo min na so kɔnɔ lamɔ min bɛ d'i ma so kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu min ye komi i bɛ k'o ye quoi o ye ala yɛrɛ ka kɛ ni e mɔgɔ min kɛra den kɛrɛfɛ depuis so kɔnɔ ko i bangebagaw ye gɛlɛya sɔrɔ i nɔfɛ jakuya i n'o o den kɛrɛfɛ bɛ na i kunkolo la a bɛ na hakili la i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ de bɛ e contre la o de y'a to i bɛ yefege denmisɛnninw ye n'i y'a ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ min lamɔna o kɔnɔna la i b'a ye a mɔrɔmɔrɔlen don a tɛ gɛrɛ tɔw la ale yɛrɛ fɛ mɔgɔ tɔw bɛ ale to yen cogo min na ale fana ka tɔw to yen a b'i méfier bon n'i mɔna o kɔnɔna la i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ mais bangebagaw de k'a faamu k'a fɔ bɛɛ ani tɔw bɛɛ ye kelen ladonni dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ladon komi i b'i den tɔw ladon cogo min na faamuyali bɛ nɔgɔya la Ture ka i ko bɔ nin kuma la ka kuma d'i ma sisan na pour que k'a kuncɛ wa i tun bɛ fɛ ka hakilila dɔ fɔ voilà ne bɛ n t'a fɛ an ka bɔ plateau in kan ka sɔrɔ an ma bangebagaw remercier k'u fo parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ye min yɛrɛ y'a to an ye association créer an y'an basé an ka expérience de vie de kan an ye fɛn minnu kɛra an na voilà fɛn minnu kɛra an na ka tɛmɛ ne ye expérience dɔ vécu tiɲɛ yɛrɛ la fo ka n sa tɛ bɔ n kɔnɔ ne tun bɛ feere misɛnnin de kɛ pendant les congés ne fana lamɔna Côte d'Ivoire donc ni congé bilara an bɛ job de vacances kɛ quoi donc an tun bɛ feere la goudron da la muso dɔ ye accident kɛ ne tun tɛ girin ten ka don mɔgɔw la mais tellement bɛɛ wulila ka taa ne fana wulila n ko n bɛ taa muso lajɛ n'a sɔrɔ kojugu ma k'a la quoi muso ye accident kɛ jama min b'a kunna a ka ca mɔgɔ 20 ye a ma kule dɛ muso kɛlen ka ne ye ne kun su jamana muso ye kule dɔ kɛ fo ka n sa tɛ bɔ n kɔnɔ ka tila ka bɛɛ ɲɛ jɔ n na k'u ka ne gɛn ka bɔ yen ko ne ye subaga ye ko ne nalen de don ale dunni kama parce que a joginen kun don quoi donc ne bɛ nana ale dun donc nin waleya in a tɛ bɔ ne kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli et puis fana n bɛ n lamɔbagaw fo parce que n lamɔna n grand-mère min bolo Côte d'Ivoire ale ka denkɛ kɔrɔbalen dɔ tun bɛ yen bon ale tun bɛ ne surveiller kosɛbɛ kosɛbɛ parce que olu tun bɛ a dɔn u b'a dɔn yefege ye min u b'a dɔn an bɛ ka danger min fana encourir donc denmisɛnninya la dɔ nana k'a bɛ na ne kunsigi tigɛ fana ko ale fa man kɛnɛ ko somaw y'a fa y'a fɔ tan o fana tɛ bɔ n kɔnɔ i b'a dɔn n'i ye ko kɛ mɔbaga la a bɛ mɔna y'a kɔnɔ n'i y'a kɛ sabaga la a bɛ sana y'a kɔnɔ ko a ye somaw ko ni yefege kunsigi tɛ k'ale fa tɛ kɛnɛya k'a fa bɛ bana na k'a ka ca ni san hakɛ dɔ o kɔni tɛ n kɔnɔ bilen donc ko ne ka n jɔ k'a ka ne kunsigi tigɛ ko ka taa u bɛna taa ale fa furakɛ donc ne tɔntɔn nana ka na ɲininkali o y'a ye a jɔlen mɛnnen don a bɛ ka kuma parce que a kun ka jan ni ne ye kosɛbɛ donc ne tɔntɔn gɛrɛla n'a ye ɲininkali kɛ ko mun de bɛ an ye situation ɲɛfɔ donc ne grand-père sina n ka cɛ minɛ ka taa n'a ye polisiso la min ka surun an na quoi ja o tun tɛ ja malfaiteur de tun don i n'a fɔ adama ta ka k'a ɲɔgɔn na donc ɲɛɲininiw taara bɔ o kan ka se k'o faamuya ayiwa dakuruɲɛ damadɔ la aw fila Sisoko i fɔlɔ kumakan laban kumakan laban min bɛ an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn fana ko la u y'a yira n na ko an y'u dɔ de ye yifugu y'u dɔ de ye o diyara n ye filanan fana an ka wulili bɛ se gouvernement de ma
uleli min do faamuyali min u k'u jija u bɛ ka ko k'u kɛ maliyɛn tɔ ye yefugew ye maliyɛn ye. aw fana ye Toure daburuya damadɔni nin bɔra k'a fɔ cogo min na m'o kuma sɔn ji la dɔrɔn an filɛ nin ye yefege ya ni i ka denbaya ye mun kɛ dɔrɔn o de don ne fɛ bibi na anw ka du kɔnɔ yefege man ka di ka tɛmɛ fimanw kan ka sababu kɛ ne ba ala y'a sɔn den 10 de la den 5 o ye yefege ye den 5 ye fiman ye mais bibi na anw bɛ waso an bɛ sewa sabula olu fimanw b'a fɔ ko anw ka di an ba ye ka tɛmɛ olu kan ka kuma cɛ Toure mɔgɔw ka na ka taa tulu ta k'u fari protéger parce que o y'an ka gɛlɛya dɔ ye tulu da tun ka gɛlɛn Mali la a tɛ se ka san mais bibi na a bɛ dilan Mali la yan u ka association na ka tulu kɛ pour que u fana ka se o kuma siɲɛ wɛrɛw la ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi jamukan na min kun bɛ ka kuma min kan o de ye yefuke olu bɛ se ka lakana cogo di Mali kɔnɔna na an ka maa welelenw Mamadu Sisoko n'ale FAPAO secrétaire général ye Ousmane Wele Diallo ale bɛ Siam na Madame Maïga Aminata Traoré ale ye AMPA ɲɛmaa ye ayiwa nin jamukan in labɛnna studio Tamani ni programme d'engagement civique mɔgɔw fɛ min ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Gagny Kanté jaw labɛnba kun ye Peting Jara ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw k'an bɛ sini a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri. Sigi Kafoba.